Klumka Swrangchati Kokborok Koktwma Tinini Koktwma Kokborok Ngkha World Food Day tui parat hagnangui tui tipra haste bo borombrei palajak fana o salno rugui Agartala siye mu habanok ni simi Buba Grajorani hukumu khati jaglai bumana nargai bisi brum mutai jagi tongma hakeno takle bisi bo Durgabari mutai nogo kotor soptumini salo mutai jakha naithok thinang sanamna hangke jotono kubuni lamte sakthari rungmari tongmano karei bai thangni khlai thaino khanya nangnai Agartalani gobangma thaya Durga mutai naimeni jarao Deshibundhu Chittarajan Club mutai bediwo okok saka mantri Okra Biplab Kumar Dev Tabo Koktwma Koksukrubui World Food Day tui parat hagnangui tui tipra haste bo borombrei palajak fana o salno rugui Agartala siye mu habanok ni simi phungol lahar botok himlakya sa khamte nukhung hamkrai bedikni bokhaktui Gerak sal phungni dam sinibo kasal lahari himongo ongkoni Agartala ni kebangmal lahari himrugui hano hai habanok boskango phai thaka World Food Day won rugui hastini lukurongno kolomjak khanyani bagai kolomya chamung bai hasal ke tongnan nitei kolomjak nai chamung chanani kongno awai khlaikya phungol lahar him botok him thani World Food Day no rugui sa khamtai rukung hamkrai bedingni tangphang SK chakma Koktwmni bisingtui saka আজকে 16 তারিখ এটা ওয়ার্ল্ড ফুড ডে তো সেই উপলক্ষে যে ভারতবর্ষে যে দেখুন অন্যান্য কতগুলো প্রোগ্রাম হয়েছে যে প্রোগ্রামগুলো যেমন স্বচ্ছ ভারত মিশন যেমন আয়ুষ্মান ভারত এগুলো তার সাথে সাথে এফএসএসআই ইন্ডিয়া ফুড মুভমেন্ট শুরু করেছে এই ফুড মুভমেন্ট উপলক্ষে এবং গান্ধীজির 150তম শতবার্ষিকীর যে লিবারেশন উপলক্ষে যে এফএসএসআই ইন্ডিয়া ইট রাইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট শুরু করেছে এবং সেই উপলক্ষে মানে সমগ্র এই আমাদের ভারতবর্ষে আজকে থেকে যে মুভমেন্টটা শুরু হচ্ছে 16 তারিখ থেকে তো আজকে এইটার ক্ষেত্রে সাইক্লোথন হচ্ছে সাইক্লোথনের সাথে কিছু ফুড সেফটি ভেহিকল থাকছে এবং ওই তার সাথে কিছু ওই ফুড সেফটি অন হুইল যদিও আমাদের ত্রিপুরাতে ফুড সেফটি হুইল ভেহিকেলটা আমাদের নেই কিন্তু আজকে হচ্ছে আমাদের মেন র্যালি হচ্ছে যে আমাদের একটা র্যালি হবে এই র্যালিতে আমরা বিভিন্ন খাদ্য বিষয়ের যে প্রভাব যে কুপ্রভাব আমাদের খাদ্য অভ্যাস যাতে আমরা ভালোভাবে করতে পারি অ্যাওয়ারনেস জেনারেট করতে পারি এবং আমাদের এই খাওয়া খাদ্যর যে জিনিসটা হচ্ছে এখানে শুধু আমাদের যে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট বা অন্যান্য পুষ্টিজনিত যে খাদ্য হচ্ছে না তার সাথে সাথে কিছু এখানে আমাদের কমিউনিকেবল ডিজিজগুলো হচ্ছে তো সেই উপলক্ষে আমরা আজকে 16 তারিখ এটা প্রভাত তৈরি করছি এবং আগামীকাল যেটা হবে যে আগামীকাল আমাদের বিবেকানন্দ ময়দান থেকে এখানে সাইক্লোথন র্যালিটা হবে সাইক্লোথন র্যালির সাথে এফএসএসআই ইন্ডিয়াও এসছেন ওনারা অনেকগুলো তাদের সাথে ফুড সেফটি ভেহিকল অনেকগুলো এড হবে এবং সেটা আলটিমেটলি ত্রিপুরা হয়ে মিজোরাম যাবে এবং এইভাবে যে আমাদের সমগ্র ভারতবর্ষে 6টা ট্র্যাক আছে এই ট্র্যাকগুলো আলটিমেটলি আমাদের ত্রিপুরা থেকে যেটা শুরু হচ্ছে সেটা মিজোরামকে অন্যান্য স্টেটগুলো স্পর্শ করে এবং অন্যান্য ভারতবর্ষে যে আরও যে ট্র্যাকগুলো আছে দিল্লিতে গিয়ে আগামী 27 তারিখ গিয়ে মিলবে এবং এটাই যে মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে যে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন করা ভালো খাদ্য গ্রহণ করা আমরা যাতে সেই মানে যে আমাদের যে বিভিন্ন রিস্ক ফ্যাক্টর আছে যে এই খাদ্যাভ্যাসের পরে তার মধ্যে যে 10টা যে আমাদের যে বার্ডেন অফ ডিজিজের রিস্ক ফ্যাক্টর আছে তার মধ্যে 8টাই রিস্ক ফ্যাক্টর হচ্ছে খাদ্যজনিত কারণে এবং সেটাকে আমরা দূর করতে চাই এবং অদূর ভবিষ্যতে আমাদের যে খাদ্যের পরে যে ডায়াবেটিস হাইপারটেনশন বা অন্যান্য কমিউনিকেবল ডিজিজগুলো হচ্ছে সেটাকে আমরা দূরে বাধা কতনি ফামহদ গান্ধীনি ফিলিসারা বাজি আজেমা সালনো রুগে যত বাধা কতরনো অগাস্টালনি সালচি বা সালমারনি সিমি সাগ হামকা হামখাইনে চামুনো তুই অসামং বতাং ইয়াগো নাজাখা Starting point inauguration. We were planning yesterday we realized it's better to do it small.
बुबा गराजरानि हुकुम खाति जागलाई बुमाना नारगै बिसि ब्रुम ब्रुम मुताइ जगि तंमा हाके न ताकले बिसि बो दुर्गाबारि मुताइ नगो कतर सप्तमीनि सालो मुताइ रजाखा फुं दामसिनि सिमि मुताइ थारमाते मुताइ रजांमा चेंगि रजाखा चंद्रबंशी बुबागरा बसंग चिमी उमर बिसिक थामरा रगै ओ दुर्गा मुताइ रजागै फाइका फिया दुर्गा बारि व सारा बाची बिसि उमर रगै हा फांबाय मुताइ रजाखा कतर सप्तमीनि सालो मिसि थारमानि बिसिंतै मुताइ रजागो कतर सप्तमीनि मुताइ न तै दुर्गा बारिनि अचाय कक्थुमनि बिसिंतै साका আজকে দুর্গাবাড়ি মহাসপ্তমী বিহিত পূজা 7টায় শুরু হয়েছে, তারপর আরতি হয়েছে, মা স্নান হয়েছে, তারপর বলি হলো, বলির পর একটুখানি অঞ্জলি হোম হলো, হোমের পর অঞ্জলি হবে, তারপর 10টায় মার অন্নভোগ লাগবে স্বামী সান্নাথ। মহাসপ্তমী বিহিত পূজা মার অকালে অকালে মার সপ্তমী পূজা আমরা দেবী পুরাণ অনুযায়ী এই রাজামল থেকে এইভাবেই চলে আসছে। এখানে 150 বছর ধরে, কিন্তু মহারাজার এই পুজো 300 বছরের পুজো, চন্দ্রবংশীয় রাজাদের পুজো। অষ্টমী লেগে যাবে 10:32 পর অষ্টমী লেগে যাবে, কালকে অষ্টমী হবে। সকাল 7টায় পুজো আরম্ভ হবে, 9টায় বলি হবে, 9:30 থেকে 10:30 অবধি বাইরে অঞ্জলি হবে। কেন মহাষ্টমীর অঞ্জলি আমি শর্ট টাইম তো সংক্ষিপ্ত, 11টায় মার ভোগ লাগাতে হবে, 12টায় মার সন্ধি পুজো আরম্ভ হবে। সেজন্য আমরা এবার ঠিক করেছি মহাষ্টমীর অঞ্জলি পূর্ণার্থীরা বাইরে দেবে। কত সপ্তমিনি সালো মুতাই রগै बिसि ब्रुमनि हायता कलाय बरक कुथुमन आखिनिनो बांखा नायथक थिनां सामना हंगे जतन कुबुनि लामते साकथारिते रोंमारि तंमानो गारै बायथांनि खलायथायनो खायना नांनाय हाकेसे फाइने सालो तंथकमाते हामारि माननाय आगरतलानि गोबांमा थाया दुर्गा मोताइ नायमेनि जराव देशबन्धु चित्तरंजन क्लाब मोताइ बेदिव अकक शाखा मन्त्री अक्रा बिप्लव कुमार देव देशबन्धु चित्तरंजन क्लाब नि बखाक्ति मंत्री अक्रा रिलीफ फंड खक नैचि बा साइरां रजाखा देशबन्धु चित्तरंजन क्लाब नि पांडाव काठिया बाबा महाराज सानंद दास ब फाइमानजाखा बते बसाका तिप्रा हाने हामकानि बागे हास्ते हापां गोबां सामंबुदां यागोर नाखा हापांनि केरं रजा केपेलें रायदा बायनो चुकजाक बरराम सेबं तलाक जाने हनि बसाका पूरा बना हुआ था जो पैंडल, अंदर भी पाइनएप्पल लगी हुई थी, क्वीन पाइनएप्पल, और साथ लिखा हुआ था जो आप क्वीन पाइनएप्पल लगाइए और किसानों को लाभ मिलेगी। वो नरेंद्र मोदी जी का जो किसानों को दोगुना इनकम करना 2022 तक, तो वही दिशा उन्होंने दुर्गा मंडप में वो दिखाया पैंडल में, और इससे पूरा संदेश जाएगी। जो भी आएगा तो पाइनएप्पल, छोटा बच्चे पूछेगी पाइनएप्पल अच्छा क्यों बनाया, बोले ये क्वीन पाइनएप्पल है। ये क्या है, बोले ये पूरा त्रिपुरा का नहीं, पूरे दुनिया के सबसे जो टेस्टी पाइनएप्पल में से एक है, और कहाँ होता है, ये त्रिपुरा में होता है। और वो किसने बनाया, इन लोगों ने बनाया। और इससे क्या लाभ होगी, इससे ये लाभ होगी, पहले 5-10 रुपये में बिकता था, और आज माननीय राष्ट्रपति जी ने जब उसका स्टेट फूड के नाते उन्होंने घोषणा की है उनके कोरोकोमल द्वारा, उसके बाद पूरे त्रिपुरा में प्रचार हुआ, तो वो पाइनएप्पल जो किसान को 5-10 रुपये मिलती थी हाईएस्ट, वो किसान को अपने ज़मीन में 20 रुपया मिला है, और वो दुबई तक पहुंची है। तो एक संदेश जाएगी दुर्गा मंडप के पंडल के से, जो नहीं हमारे घर में भी हम 4 पाइनएप्पल लगा दें, अपने पास मिट्टी है, हम घर में भी 4 पाइनएप्पल लगा सकते, 10 पाइनएप्पल लगा सकते। इससे अपने घर की जो फल लग जाएगी। बस हमारा एक मानसिकता छोटे बच्चे का, भाई की भी ऑस्ट्रेलिया से आता है तो वो खाना है। भाई हमारे देश में सबसे अच्छा फ्रूट्स, मेरे सीज़न फ्रूट्स जो सीजनल होती है, और जो हमारे मिट्टी में, हमारे क्लाइमेट में होता है, वो खाने से हमको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, ना कि उधार किए हुए चीज़। वो तो टेस्ट के लिए हम लोग कभी कभी अनसीजनल ले लेते हैं, किंतु इससे माध्यम से बहुत अच्छा संदेश जाएगी। और इस संदेश के साथ साथ सबको एक दिशा मिलेगी, जो ना भाई एग्रीकल्चर में भी जाना चाहिए। नहीं तो एग्रीकल्चर सेक्टर को सब लोग बोलते हैं किसान होना चाहिए, किसान को डेवलप होना चाहिए। तो डेवलप होने के लिए वो
थीम वो कंसेप्ट दिखना चाहिए। अगरतला में क्वीन पाइनएप्पल दिख रहा है तो अपने आप गाँव से जो अगरतला में मूर्ति देखने के लिए आएगा, जो क्वीन पाइनएप्पल खेती में कोई जनजाति भाई लगाता है वो खुश हो जाता है। देखो हमारे खेती में जो लगता है यह अगरतला में बनाया है, शहर के लोगों ने बनाया, तो अच्छे संदेश पॉजिटिव वाइब्रेशन जाएगी और वो दुगुना ये ऊर्जा के बाद वो देखेगा। और जब गांव में वापस जाएगा वो संदेश लेके जाएगा। तो पाइनएप्पल जो 10 कानी ज़मीन में लगा 10 एकड़ ज़मीन में लगाते थे वो जाके 15 एकड़ ज़मीन पे लगाएगा। इससे एक पॉजिटिव वाइब्रेशन किसानों के प्रति जा रहा है। दुर्गा मुतानी जरो ताबुक तिपरा दफनी दाल बिदाल चामुंग तै चामुंग तेरो आचुक खाति परा सरक आगरतला लेक जमनिनि एसटी कर्पोरेशन हाबानक नखलाव अ चामुंग तेर संग जाखा त्रिपुरा हाजिन ताबुन जराव बांग्ला दफानि बर त्रिपुरा सरनि चामुंग बाथंनि चामुंग हाइके चानानि चेंखा थांनाय बिसि कलक त्रिपुरा सरनि चामुंग तै बांग्ला दफानि बर खुक सित्राके साका हानि त्रिपुरा दफानि हुकुमनि चामुंग रां मरक अंगै थांगा फिया ताबुक त्रिपुरा दफानि हुकुमनि चामुंग यागो तलै मानथका आबो होटेल तै रेस्टुरेंट रगो मानथया एसटी कर्पोरेशन न संसाजा अ चामुंग तेरो फानेरो बांगमानि आखिनिल मखल खुजाखा थांनाय yakshi hapang tipara sorok je khelori pop phunugui habanok no yago tonka tabungni hapang police naimmo thangbe digni sebogrok obo haikhe no tomung phunukha
October Chiba Salmari War Marza Agreement de Rugay Bishop Brum Haita Kalab or Shalapa Nyabaga Tripura People's Party in Bakati Sikang Bareno Goshimo Shanpano Saltang Hankor SP Akono Kobi DG Goshimo Rulaya Abne Bagano TPP ni Bakati Narway Hall Nogo Koktwma Tumarin Kutumu Panda Klajaka o Koktwma Tumarin Kutumungo Paimanzaka TPP ni Asupang Yakto Victor de Burma Jonto de Burma Bir Kumar de Burma Akono Kobi Kubundog Koktwma Tumarin Kutumungo Asupang Yakto Victor de Burma o Koktwma Tumarin Kutumung Asukmani Kokborok Tamo Abroti Shaikaraka Nijini haskena bolse asino সম্মানগুলো আরনি বিসিংতি বলছে ভারতনি সংবিধান ও বেলাইমান নিউট্রালিক আমানি মুনি বিসিংতি বলছে 2014 ni simi division wise sub division wise agi 2014 ni simi যেদিন ni simi tibiye পাশাইখা আসাম ni simi নছিল এই 15 অক্টোবর ত্রিপুরা বাই ভারত হাই বতর বাইকে খালাই মিনি সামনা পালাইলে দেননি जों ताकलाय डिसिशन ना हाखा जों मानसुलाय चंलाय नाखा ताकलाय सारा त्रिपुरा राज्यनि स्टेट लेवल हिसाबै जों खुमोन दाबांनो पार्को असामनो पालायलायनायनि बागै असामनो पालायलायनायनि बागै जों सारा त्रिपुरायाव प्रचार खालायो इनलायै क थानाय 4 तारिख अक्टोबर 2018 एसपी नि थानि कायसा Oinumplai lekha permission dibagai 8 तारिख Oktober 2018 bolsini oinum letter no reject khai dongkha जोंखि बिसिया 11 तारिख on letter no सिमानखा मानमानि परे जों 11 तारिख no थानि समितिया डिजी बाय मालायनि बागै किन्तु डिजी बाय जों मालाय मानिया एडिशनल डिजी राजीव सिंह मेघालय लेखा राजीव सिंह वो रिकन्सिडरेशन निबागे एसपी नो कोयने इनि सिमा कम रखा 12 तारिख से हाय ना हाय थाम पिका डीजी मेघालय किना निने किंतु आ दिने वो सुनो डीजी मेघालय लिया एडिशनल एसपी मेघालय लेखा वो कम रखा सिनी रिकन्सिडरेशन बागे थानाव थानि पीएसओ थानि शाखा पीएसओ फाइ जों शाखा आदिनो पीएस नि उसी जों गप सालायखे रादा पीएस नि उसी बसाव जों किसुदि नो एप्लिकेशन एक्सेप्ट खालायनाया जों रिजेक्ट खालायो जों सिंगा ताम निबागै बार-बार ताम निबागै जों एप्लाइ नो रिजेक्ट खायनि थाना कर्तृपक्ष सम शाखा एसपी सम शाखा एडिशनल एसपी को आत्म शाखा दुर्गा पूजा का कारण कोई पर लॉ एंड ऑर्डर सिंह जगह ताई कोनो माने कोनो दल से कोनो प्रोग्राम खाने नहीं में यानी भरोसा अथच मिया 14 तारिख आगर को बीजेपी दल नि कैसे विराट प्रोग्राम नहीं था अब कहिबा आ एक्टियर कलाइलिया ना आ लॉ एंड ऑर्डर एक्टियर कलाइलिया दिबा इके चिनी क्षेत्र के तानी अवहित जगह अब तिनी कतारगो नाया जों साइमानु त्रिपुरा हास्ते जे दिन भारतीय नियम जोग्रखा आपनि परे जों गणतंत्र विश्वास करे गणतंत्र राजनीति भारतनि कन्स्टिट्यूशन मानि हुई बिनि संविधानिक मुताबिक जे जिनि खालायनाय दंमोन नागरिकनि जों खालायलाय मानिलाय फायलायो किन्तु जिनि हानि जे हानि बिसा इंडिजिनस पीपल इया केबा और हानि दूसरा जाति प्रसाद संरक्षण करो आज इन्हीं থেকে একটার পর একটা কন্টিনিউ ভায়োলেশন খাইলি তনো ভারতীয় সংবিধান ভায়োলেশন খাইছে তনো ফান্ডামেন্টাল রাইটস ভায়োলেশন খাইছে তনো और हाउसिंग কোনো সেলিব্রেশন খাইনি নিজের কালচার সংস্কৃতি ধর্ম কি তমনি কোনো জন্য স্টেপ লিয়া এই আইন প্রশাসন আবার তিনি কাতালিয়া গভর্নমেন্ট অবহাই প্রমাণ মানলা তো প্রমাণগত সিনে হাও এমন কিছু কি আমি গণতন্ত্র অধিকার সুদি ক্রিয়া ভারত সংবিধানে ফান্ডামেন্টাল রাইটস নে 14 নম্বর সাও যে যত ভারতবাসী এক কিন্তু অহাও যে কথাটা কমানি বিচার পর্যন্ত যে মারিয়া নাই বিচার মারিয়া যিনি
जेखुनु मुदु खायजानाय मुखुमु सावरायनानै जों सेलिब्रेशन खायनाया आ जागाव त्रिपुरानि प्रशासन जों जोंनि कोकबरक जोंनि साकाव जे आर्टिकल नम्बर 19 फान्डामेन्टेल राइट्स सम्पूर्ण भायोलेशन खालायदोंना आबा खालाय जों दिनैनि सालाव जोंनि 15 अक्ट'बर नङै भारत हाखामा बेखौ खालायनो हस खालामनानै जों अबजार्भ खायनायनि दंमानि अ प्रोग्राम नङै नम्बर अबा खायनाय बार खायदिबा अबनि सिगां दिबे बिबखारते नगबरवती कचांग बयर सिमानि बागै लुकुरंनि खाव किरमा हाबै तंमानि फियाव किरमाव बारै तंथक बयर सिपका आगुलिवो असमथायो तंथकजा गोबांमा पेन्डेल ते असनानि र अ तंथकमाव हाबजाक बरक रंनि गुथुमा अरकनो आगुलिनि गोबांमा पेन्डेल लगनो थांगै तिसाइतुबो खामोताय पेन्डेल खबै नायनो रोंनि कुकनि कक Swrangcha tang tumadum khamle pungtika o kharang no khnaya ni khapang Swrangcha hingra bubar pante thai musang di faika Swrangcha tang tumadum khamle pungtika o kharang no khnaya ni khapang Swrangcha hingra bubar pante thai musang di faika sal kolang ma ulo ama osale faika haika osam tai nisa haika osam tai nisa haika osam tai nisa haika osam tai nisa Belai handal. Saudara saya jaga benar na. Tabu Rajesh Degamani Putri ko tande. Lepung teka, ukurang no khnaya ni khapang Swrangcha. Tak dumadum kham lepung teka, ukurang no khnaya ni khapang Swrangcha. Hingra bubar pantoi thai musang di faika sal kolok ma ulo ama osale faika faika osam tai nisa faika osam tai nisa faika osam tai nisa faika osam tai nisa
जोंनो हमारी रोदी खाबाय खानो मोजां रसिदी किफिल तेसा थांमानि योलो नोंले जोंनाव पगैता थांदि रोसासिदि नोंगो मोसासिदि नोंगो असाते बोसोक दंसिनाय दिनै दं थकसाल' फायदि जत' पाल' हाल' खोताल मानजनाय हे tak dumadum khamle pungtikha okharangna khnaiyani khapang serangkha tak dumadum khamle pungtikha okharangna khnaiyani khapang serangkha hingra bubar pandui thai mojang di phaikha sal kolama ulo ama sale phaikha phaikha osamutai nisa 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 नाहारमु चिनी आगि 1240 सालनि चिनी तिरफ्रा हास्ते तिरफ्राव दं दंनाय बुबाग्रा राजा महाराजानि आमोलनो सिमी चिनी बरंनि तंमु गायरिं नगो गानमुं नखबा चिनी ताक बरक रिगनाय जामथै बनि लगे जों आगिनि सिरिसिटियो दं दंनाय चिनी बररंनि अबरं तेसा मुतु खाइया कोनै जों दाख्लै 2018 जामेराव कतर गामि असामतानि जे बदल ताकलाय अवानसुं गायसनो आगिनि सिरिसिटिनो जोंतेसा ताबुंनि दिनोबो सिजारिनान बागै एबं जिनि जेराय बोसा बोसारक साइमाननानि चिनी बरक आगिओ बबाहाय नक स्रामै बबाहाय गानमुं बबाहाय चुमुं गानैया कोनै चिनी बरक चिनी बुकुं बाराति ब्रासारो बबाहाय गेदों अबनो सिजारिनान बागै जों ताकलाय मेन रिजन आबुन बागै जों ताकलाय गायरिं गानै चिनी आमानो असामुतैनो जों लामसका जों आसिबादि बायदि बनि लगी जापा खुद्रुग्रि तनमानि जेखक चाखै तल जामानि माइ गायमानि काइस्लें माइ चंमानि बाइलिं अबरक बेबा जों नाहावया कोनै जों साजका दाखलाय जों अबनो चिनी मूल मेन रिजन के अबनो चिनी ताबु दं दंनाय चेरारक गाइरिं रक नुक्लिया बाइलिं नुक्लिया खुद्रुग नुक्लिया जापा नुक्लिया अबरनो जों सिसारानि बागै आकुनै अ मेन रिजन अबनो चिनी रिजन अबनि बागै जों दाखलाय गाइरिं दांया जों दाखलाय 2008 Tay lukurok no nini bakate khabate tamu Jamira kotor osamotai 2018 ni komitini ngai ang lukurok no obono message obono boinamu chungo haiji boskang dino debo kotor makai khailainai chini obono lugoi khali te kaisa jagao obo hai guiding yakheba tebo kotor ma chini borong ni tomung samung no rugoi kanmung no rugoi Boskang 2019 ni osamutai chini amno lam sogana ni ang khakhayo borono obno message rinam sungo kemai tongjak kumu tongmung samung rongno taklai ni hoite tesa gatal babe jari tisanan bagai mutu khaina bagai joto borono ni bokhauno joto cherai khonai roni mokolono phununa ni bagai sisaren bagai chini origin te message obno hayungni je borono chini culture riti ni jo chung romi tonna nangnai chini rignai borok tak borok rignai champi risa obo langa dula chempai rono chung sukmai lak chini riti ni jo chung romi tonna nangnai obno chini message এখানকার আগরতলারই শিল্পী ওনার দ্বারাই তৈরি প্যান্ডেল তৈরি করছে ওনার দ্বারাই আমাদের পুজোর বাজেট খুবই কম কারণ আমাদের যে এরিয়াটা ম্যাক্সিমামই শ্রমজীবী অংশের লোক তো
আমরা যে পূজাটা করি সেটা অ্যাকচুয়ালি ক্লাব ঠিক আছে, কিন্তু আমরা পূজাটা বাড়ি ঘরের পূজা যেভাবে করে সেটা বজায় রেখে আমাদের এই পূজা করা হয়। আমাদের পূজার বাজেট তেমন বেশি না, খুব সামান্য, 1 লাখ থেকে লাখ 2-1-এর মধ্যেই আমাদের পূজা সম্পূর্ণ। তার মধ্যে আমরা কিছু কিছু সামাজিক কাজ করছি। যেমন আমাদের প্রথম কাজ হলো 2018 মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক যারা ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছেন তাদেরকে কিছু আমরা মানে সম্মানিত করেছি। এটা সার্বজনীন আমরা সবাই মিলে পূজাটা করি। এখানে বিশেষ কোনো থিমের কোনো ব্যাপার নেই, আমরা একটা অল্প বাজেটের মধ্যে আমরা পূজাটা করি। এখানে আমরা যে বিষয়টার উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিই সেটা হলো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে আজকে মহাষষ্ঠী, ষষ্ঠীর দিনে মাঠ ভরে আছে মানুষ। হ্যাঁ, তো আগামী দিন আমাদের আরও সন্ধ্যা 6টা থেকে রাত্র 12টা অবধি আমাদের অনুষ্ঠান আছে, বিভিন্ন প্রতিযোগিতা থাকে। অষ্টমীর দিন আমরা একটা বাউল সঙ্গীত করি বয়স্ক এই এলাকার বয়স্কদের মানে একটা বয়স্কদের জন্য, এবং আমরা অন্নভোগেরও ব্যবস্থা করি। তো সব মিলে আসলে 1.5 লাখ টাকা আমাদের বাজেট। আজকের এই মূল্যবৃদ্ধির যুগে 1.5 লাখ টাকা একটা স্বল্প। হ্যাঁ, এটার মাধ্যমেই আমরা যতটুকু পারি এলাকার সবাইকে, আমাদের 700 ফ্যামিলির ক্লাব এটা মনে করতে পারেন একটা পরিবার। এটা ক্লাব ঠিকই আছে, স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাব। তো এই ক্লাবের 700 ফ্যামিলিকে নিয়ে আমরা পূজাটা করি। সর্বাঙ্গীন সুন্দর রাখার জন্য আমরা চেষ্টা করি। প্যান্ডেল যা দেখছেন, প্যান্ডেলের বিশেষত্ব এরকম কোনো কিছু নেই, কোনো বিশেষ কোনো থিম নেই। আমরা ডেকোরেটরদেরকে বলেছি, আমরা 2-3টা থিম দিয়েছি সিলেক্ট করে, এর মধ্যে এটা সবাই চুজ করেছে। এটার মধ্যে আমরা মাত্র 70,000 টাকা লাইটিং এবং প্যান্ডেল। তো এটা শহরের বিভিন্ন ক্লাবের অনেক মানে খরচের তুলনায় কিছুই নয়। তো সব মিলে এটা একটা সার্বজনীন দুর্গোৎসব। এখানে আমরা সবাই মিলে পূজাটা করি। বিশেষ করে আমি রাজ্যবাসীর কাছে আমাদের ছোট্ট ক্লাব থেকে আমি মানে বার্তাটা দিতে চাই যে সপ্তমী মিতং থংমা জরাও খা খামানি বয়ের শিবকাতিপুরা হাস্তিনি বুবাগ্রা খরগানানি আরালিয়া আমচায় তামনি হিমবা বুমা মনি নগ অসমতাই নাnya ফাই তে কিফিলে বিশি দকমনি গুডু আগতলা অসমতাই না বাগে খয়তেলে মুরা আমচনি বুমা বুফা বাই আরালিয়া আমচায় বুমা মনি নগ ফাইকাই বিশালি ঋষি দাস এবা গুদো তাং সালদি পর বুমা মনি নগরানি ছাজরা তিমা তকনা থাংতানি জরা কলগ্রমনি নগ কিফিলিয়ানি বাগে বুমা পূর্ণিমা ঋষি দাস তে কুবন্ড তুরতুংনা চেংখা তৈরকঙ্গ পিয়া গুদুনো মায়ানি বাগে কক্তমার হরজাকা সালকা পুলিশ থানাতে হরবথানায় বিনন্দিয়া রং কক্তমা মাनै সদর বাখাকসে SDM সুমন মজুমদানি তৈদুমা বাই পুলিশ তে হরবথানায় বিনন্দিয়া র থাঙ্গি সগেকা হরবথানায় বিনন্দিয়া র তুই অংখরে রুতক খা ফিয়া জরা কলগ্রম রুতু গুইব বনম মালিয়ানে বাগে কক্তমার হরজাকা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট বরক তাং সাল হরনি সিমি রুতনা চেঙ্গে ক্রাত সাল জরা তুই রুতু গুইব মালিয়া বিশাল ঋষি দাস ন খুব করছে প্রায় নাহলে কালকা 1000-এর উপরে লোক নামছে। আর আমার পোলা মা বাইকনা বাতিজা সব নামছে। আমরা নিজে তন্ন তন্ন করছি পাইলাম না। আজকে অক্ষণকে তন্ন তন্ন করে এলাম, রাতে 3টার থেকে জ্বলালাম। তারপর আমিও হার্ট অ্যাটাক হয়েছি 3বার হওয়ার থেকে। তারপর আমি আর কি করবো, আমি যদ্রবিন্দ জ্বলা থাকতে পারি না। এবার 2টা এবার পোলাবেন আমার ইয়ে করে ইয়ে হচ্ছে। আপনার নাম কি? আমার নাম অমৃত কৃষি দাস। আপনি কি করেন? আমি TSR চাকরি করি। সস্ত্রি সাল হরনি জরাও সালচি বাইতিপুরানি বেলায় হামিয়া বেমার গলাইজাক রংনো কাহাম সাকমাংনাই মুংনি বাগৈ শান্তির বাজারনি খরক নৈচিসা আদংনাওই সুদীপ রায় বর্মন ফ্যান ক্লাব চেঙ্গিরখা
Pitarawi of fan club chenga rekha thamchito chantir bazani MLA promodri yangte bini bushasarai bini logi tongo bogafa block ni BSC asupang eba ksam deputy speaker gore shonkori yangte club ni kubun adongrok pandaw kongnar thani of fan club ni nahar mungtabo obnotoi kokthumni bisingtei saklai rekha club ni asupang biplop boidyo BSC চেয়ারম্যান গৌরীশঙ্কর মহাশয় আমাদের মূল উদ্দেশ্য ত্রিপুরাতে আগে যে রক্তদানগুলো হতো রক্ত সম্পূর্ণভাবে মানুষ পাইতো না প্রয়োজনে এখন রক্তদান 35 দিনের মধ্যে রক্তদানটা প্রক্রিয়াটা ঠিক সংরক্ষণ করে রাখে মানুষের উপকারে লাগে এবং আমরা আরেকটা উদ্দেশ্য আছে মুমূর্ষ যে রোগীগুলা বাইরে যায় চিকিৎসা করা প্রচুর টাকা লস এটা যাতে ত্রিপুরা রাজ্যে মাধ্যমে স্বাস্থ্যমন্ত্রী উনি অথচ চেষ্টা করে যাচ্ছেন বাইরে অনেক ডাক্তার নিয়ে আসছেন এবং কীভাবে চিকিৎসা করা রোগীদের থাকছে এবং ভবিষ্যতে আমরা এখানে রক্তদান শিবির থেকে অত্র এলাকা দক্ষিণ জেলার সমস্ত মনুষ্য আমরা আমরা চেষ্টা করব Mia October talfungni damchi shawa banga mura jebi rungnogo BSF 31st Battalion ni chuba mungni bisingtei civic action program kaisa khlaima bai rungnog ni rungsrungnai rongni achugi pori jagnai ben satajaka abo haichuba mungni samung tangmao lukurok sajak baikha Pandanorugi BSF 31 Battalion Assistant Commander N Kethakor Saka Harbatali ADC Blaze ni bagna mura jebi rungnog ni bagai sara sai nok rang sebai asukjangnai bench khungchidok snamai rekhate thangnai bisirba sara sai nok brechi sai rang sebai rungnog ni boundary wall te classroom rok snamai rekha abno kare khok sara sai nok rang sebai amchani hok bar khane lukurong ni bagai lengnama thai nok botangai rekha Pandaw kubun kok nangnai rok ungkha BSF 31 Battalion ni CO Rampal Singh Harbatali ADC Blaze ni kami Asok Phang Krishna Tripura te bagmura JB rungnong ni phungnai bokhorok dalan Tripura अक्टूबर 2018 प्राइमरी स्कूल मोहमाया गांव में इकट्ठे हुए हैं जो कि ये सभी बच्चे और सभी गांव वालों के साथ में जो भारत सरकार के द्वारा जितनी भी स्कीम्स हैं जो लॉन्च की गई हैं उसमें रिमोट एरिया में क्योंकि रिमोट एरिया में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल हमेशा तत्पर रहती है तो साथ ही साथ सीमा सुरक्षा बल की जिम्मेदारी हो जाती है कि इस रिमोट एरिया में रहने वाले ग्रामीणों और बच्चों का पूरी तरह से ये बॉर्डर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत में सिविक एक्शन ऑर्गेनाइज करके जो भी कमियां हैं उनको पूरी तरह से अमल में लाएं और जो देश के अन्य नागरिकों के साथ उनको भी सभी सुविधाएं मिलें क्योंकि कभी कभी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन इलाकों में अप्रोच नहीं कर पाता है या देरी हो जाती है और सीमा सुरक्षा बल हमेशा हाईवे पे तैनात रहता है तो उसकी इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ साथ जो रहने वाले जितने भी सिविलियंस हैं उनकी सिक्योरिटी और सेंस ऑफ सिक्योरिटी साथ साथ में ये जो एजुकेशन है और डेवलपमेंट उनमें हमेशा तत्पर रहती है आगे रहती है तो और साथ ही मेडिकल कैंप भी समय समय पर करती रहती है और हमारे वाहिनी से जो भी सुविधाएं मिलती हैं उनको हम पूरी तरह से उनको मुहैया कराते हैं और तो भावे स्कूल ने ছাত্র ছাত্রীরা গ্রহ ফেকা তারপরে স্কুলে যারা বা প্রধান শিক্ষক দুইজন মেতরা ব্রগ তুমু ব্রগ সহযোগিতা মাহা তো সকলেও গামুচখা আগামী দিন বিভিন্ন যে সমস্যাগুলি খাইনা এত ক্ষুদ্র আগে সাতবা চাই থাকা মনে করা বা হিন্দি করা চাই থাকা চানি ল্যাঙ্গুয়েজ ববো মাইয়া মান্ত্রাসনা চানি ল্যাঙ্গুয়েজ বুঝি থাকামু তার পাশাপাশি যখন আমাদের চানি ল্যাঙ্গুয়েজ কিছু সাজিয়ে নি বা বিভিন্ন যে সমস্যা রাস্তা থেকে শুরু হলে বা পানীয় জল বিদ্যুৎ বা তারপরে নিনি বা গ্রাম বা অসুখ বিসুখ যারাও বা কুলম সাং বা বিভিন্ন সমস্যাগুলি তুমি হাসপাতাল চানি বিশেষ করে সাবলুম
বিশেষ করে শ্রীনগর তা অনেক যে সমস্যাগুলি দङ তারপরে গ্রামও যেভাবে রাস্তাঘাটনি পরিষেবা সময় করে বিশেষ করে जों जे डिलिभारि क्षेत्रीय बा विभिन्न जे समस्या दङ एकमात्र जे जे बाङामुरा आरो मेरु जे दुईटा पोस्ट दङ ए 31 बेटेलियनिया माध्यमे जों जे सुजुग सुबिदागुলি मानो गाड़ी परिषेबा जों কোনো কারণে বা डिलिभारि किया लांथान थाकले श्रीनगर बा हॉस्पिटल बा साब्रुम देया जाओ কোনো জায়গা जों आकिया बरक सेकेंडे बा 5 मिनट पर बरक गाड़ी हो बा विभिन्न Dirin bagi Kokborok Koktwma asungno norok joyo wi nai tongdi Swrangchati